Hi guys, it is Duncan's Influencers Day. Dili man ta mga influencers, pero ambot nga nung na-appeal ta sa influencers. So, niabot na ta diri sa Dunkin Puerto. So, pag hindi siya nag-open, no? Pre-opening pa ni para sa mga media. Og salamat kay sa invitation, Duncan. Og nagsulod na dayon ni diri sa sulod. Og bao ni char pa sumusaka ka na og bitaw anyway gipa-order mi unsa among gusto, so nagpili-pili ko kay murag ay murag daghan ka ay choices nga ganahan ko, pero kabalo ka I am the type of person nga dili gid kaayo into sweets gid, promise. So gamay ra gid kaayo ang mga sweets nga ganahan nako, no? So ang Dunkin akong favorite gid is ang Bavarian, and gitry na lang gid pud nako no ang katong isa nila kamakaon. So mao na ni nagpili-pili na ko kay naglibog ko kung mag-coffee ba ko kay naabi ako'y heart palpitations basta mag-coffee ko. So wala na lang kay ko mag-juice na lang or mag-refreshments. So mao ni siya nakapili ko, nagpili-pili ko, ug akong napilian is ang katong guapa with lemon nga juice. So mao na ilang gi-prepare for me, pero ni abot pa gid og pila ka seconds nga naglisod kog decide kung unsa gid akong orderon. Charot. Pero mao na ni nag-look mga background look lang na siya sa sulod sa Dunkin kay first time lagi. So mao ni naka-order na ta o napa gitanaw nato no, so naa sila mga basta you love Dunkin kay dugay na makain nga panahon nga naa na sila, pero wala na siya Dunkin Donut. Para sa to give you a background, Dunkin na lang yung pangalan kay nag-offer na sila og other nga foods like naa sila kanang bun, naa sila refreshments, then dili na lang limited into donuts. So gi-prepare na din nila ang among order. So thank you kaayo no sa kanang mga abti kaayo nga staff gyud sa Dunkin. So kana duha lang man akong gi-order kay di lagi ko into sweets kaayo. So mao lang na siya og kanang refreshments lang din. Nagsaka na rin mi sa taas kay first time ko na ako musaka sa taas nga dito na mi nagkaon with my media friends. So mao ni siya ang view no atong lantawon, ipatanaw ta mo sa view sa up sa taas no, sa taas sa kanang Puerto Dunkin. Actually, ang Puerto Dunkin is kanang drive-thru gid siya no sa mga gusto nga mo travel Bukidnon or Caraga. So, mao ni siyang look kung gusto mo hapit then mag-snack-snack diri gid ang perfect para ninyo. So, Instagrammable, nindot kaayo siya nga nindot og ambience no gid ning Dunkin. Og sa Divisoria is my favorite gid nga standbayanan sa Dunkin. So nagkaon-kaon na ta dayon, mao ning Bavarian gid ang atong favorite. So kaon pa more. Thank you so much Dunkin for this wonderful day.